औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह आला की मज़ीद आयतों का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसा कि कल हमने सूरह आला की 3 आयतों का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करता है, जिसमें रब्बुल इज़्ज़त के पाकी बयान करने का इशारा था और परवरदिगार ने ठीक ठीक दुनिया की हर शे को बनाया और उसको तरतीब दिया, उसको मुरतब किया, फिर उसने राहें दिखाई, उसको ठहरा दिया, उसकी फ़ितरत के अंदर कौन से अनासिर होने चाहिए और उसके मुताबिक इंसान उसी दायरे कार में रहता है, रह कर ही अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचता है। ये तमाम सारी बातें आपको बताई थी। आगे इरशाद रब्बानी है वल्लज़ी अखरजल मरआ, और जिसने निकाला चारा, फजअलहु गुसाअन अहवा, फिर कर डाला इसको कूड़ा। यानी कि जिस सब्ज़ खुशनुमा चारा ज़मीन से निकाला, जैसे चौपाए यानी कि जानवर को चरने की ग़िज़ा मैसर हुई उससे। और इस आयत में अल्लाह ताला ने नबातात से मुतल्लिक़ कुछ अपनी कुदरत और हिकमत का बयान फरमाया है कि ज़मीन से सरसब्ज़ घास निकाली, फिर उसको खुश्क करके सिया कर डाला। और सिया के लिए लफ्ज़ कूड़ा करकट भी इस्तेमाल किया गया है कि कूड़ा करकट कर डाला। इसमें इंसान को उसके अंजाम की तरफ भी इशारा किया गया है। कुरान मजीद में बेशुमार जगहों पर इंसान को इस तरीके की बेशुमार मिसालों से दे देकर समझाया गया है कि शायद यहाँ से समझ में बात आ जाए कि ये दुनिया एक फ़ानी दुनिया है और जितनी भी हमारे अंदर जिस्म ताकतें क़ुव्वतें हैं, ये सब एक वक्त मुकर्रर तक हैं और आखिर हम लौट कर उसी की तरफ जाएंगे। जो हम अच्छाई बुराई जो भी करेंगे उस हिसाब से हमारी जज़ा व सज़ा होगी। तो इस आयत से भी अल्लाह ताला ने इंसान को उसके अंजाम की तरफ इशारा दिया है कि ये जो जिस्म की शादाबी है, खूबसूरती है, चुस्ती व चालाकी है, हक़ ताला का अतिया है, मगर अंजाम कार सबको ख़त्म होना है। आगे इरशाद होता है सनुक़रिउका फ़ला तंसा, अलबत्ता हम पढ़ाएंगे तुझको फिर तू ना भूलेगा। इल्ला माशाअल्लाह इन्नहु यअलमुल हुजरा व यख़फ़ा, मगर जो अल्लाह चाहे वो जानता है पुकारने को और जो छुपा हुआ है। यानी कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है और अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है। यानी कि हम जितना कुरान नाजिल करते जाएंगे आपको पढ़ा दिया कर देंगे, यानी कि याद दहानी करा दिया जाएंगे, आपके हाफ़िज़े में उसे महफूज कर देंगे, फिर आप इसमें से कोई जज़ नहीं भूलेंगे, मगर जिस कदर अल्लाह ताला को भुलाना मंजूर हो। हक़ ताला ने अपनी कुदरत और हिकमत के चंद मुज़ाहिरे बयान करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके फ़राइज़ यानी कि पैगम्बरी की तरफ चंद हिदायतें दी हैं। हिदायत से पहले आपके काम को आसान कर देने की खुशखबरी भी सुनाई है। इस आयत में अल्लाह ताला ने ये काम यानी कुरान को याद करवाना अपने ज़िम्मे लिया है, बजिस उसके कि किसी चीज़ को अल्लाह ताला अपनी हिकमत और मसलिहत की बिना पर आपके जहन से भुला दे। और अल्लाह ताला जानता है हर बात को, जो ज़ाहिर है और जो छुपी हुई है, जो दिलों में है, जो दिमाग में है और ज़ाहिर नहीं है। अल्लाह ताला हर एक बात से बाखबर है। आगे इरशाद होता है वनुयस्सिरुका लिल युस्रा, और सच सच पहुँचाएँगे, सच सच पहुँचाएँगे हम तुझको आसानी तक। फ़ज़क्करु अन नफ़अत ज़िक्रा, और अगर फ़ायदा करे समझाना। सयज़क्करु मन यग़शा, समझ जाएगा जिसको डर होगा। वयजन्नबुहुल अशक़ा, और यकसूर रहेगा उससे बड़ा बदकिस्मत। यानी कि हम इस शरीयत के हुक्म पर चलने के लिए आपको सहूलतें देंगे, यानी समझाना भी आसान होगा, अमल भी आसान होगा और तबलीग भी आसान हो जाएगी, और मज़म्मतों को दूर कर देंगे। जो आपके ख़िलाफ़ मज़म्मतें करते थे तक उनको सबको दूर कर देंगे। और आप जिस तरह ख़ुद तस्बीह करते हैं इसी तरह दूसरों को भी इसकी तबलीग कीजिए कि आप इस तरीके से तस्बीह कीजिए, रब को याद कीजिए। कुरान करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ आसान कर देंगे, ये इसलिए फरमाया है कि ये हिकमत है।
اللہ تعالیٰ نے آپ کو طبعی اور مادی طور پر ایسا بنایا ہے کہ شریعت آپ کی طبیعت بن جائے اور آپ شریعت کے سانچے میں ڈھل جائیں، اور آہستہ آہستہ کر کے آپ کو آسان بنا دیں گے۔ جس چیز کے لیے لفظ یسرا قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یسرا جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، جو بڑی آسانی ہے، اس کا مطلب بڑی آسانی ہے۔ آپ کو دنیا میں بھی آسانی ہوگی، اور سب سے بڑی آسانی جنت، ہم آپ کو وہاں پہنچائیں گے۔ دنیا میں بھی دین کا غلبہ ہوگا، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، لیکن آپ کا نام تا قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تخلیق ہے وہ آہستہ آہستہ ہی ہوگا۔ اس میں جب اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن آہستہ آہستہ ہوں گی، آپ یاد دہانی کرواتے جائیں گے لوگوں کو۔ اگر فائدہ دے لوگوں کو یہ سمجھنا، یعنی کہ جو بھی وحی آتی ہے، حکم خدا بندی آتا ہے، تو آپ لوگوں کو یاد کروائیں، انہیں بتائیں کہ رب العزت کا بھی یہ پیغام آیا ہے۔ تو اگر کچھ لوگوں کو فائدہ دے گا تو کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں بھی دے گا، جو درگزر کرتے ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں، وہ ہنس کے ٹال کے گزر جاتے ہیں۔ تو آپ جو سمجھائیں گے، جس کے دل میں خوف ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اس کو تو فائدہ ہو جائے گا۔ جو نئی وحی آتی ہے آپ پر، اس کو آپ پڑھ کر سناتے ہیں، جن کو پرواہ نہیں ہے ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جو آپ کے اہل خانہ ہیں، ساتھی ہیں، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں، ان کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ان کے علم میں اضافہ ہوگا، ان کے ایمان بڑھے گا، اور جو شکی مزاج ہے، بدقسمت ہے، بدبخت ہیں، تو وہ لوگ کترا جائیں گے اور منہ موڑ لیں گے اپنا۔ ان کے نزدیک آپ کی باتیں ویسی، وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، جو کافر اور کفار لوگ تھے، اور قرآن کی باتوں کو جھٹلاتے تھے۔ تو اسی وجہ سے پروردگار بہت بے شمار مقام پر ایسے لوگوں کے لیے بار بار مثالیں دے دے کے سمجھا رہا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، تم غور کرو، تم فکر کرو، تو آخر لوٹ کر تمہیں ادھر آنا ہے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہوتی ہے، وہ اس وقت تک ہی یہ راج پاٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کہیں سے بھی سیکیور نہیں کر پاتے۔ تو یہ سورہ اعلیٰ کی آج ہم نے 11 آیتوں کا مزید ترجمہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل مزید آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک بہتر پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔